S obzirom da smo vam pokazali na koji način mi to kiselimo kupus, vrijeme je da vam pokažemo i na koji način mi spremamo sarmu. I odmah na početku da se dogovorimo, ovo je recept koji mi pravimo u našem kraju. Vjerujem da postoji mnogo varijacija, mi ćemo danas da podijelimo kako mi to radimo i nadamo se da ćete u komentarima vi podijeliti na koji način vi pripremate sarmu. Ovdje imamo osnovne i klasične sastojke, naravno kiseli kupus, mljeveno meso, crveni i bijeli luk, rižu, suho meso te začine, sol, vegetu i nešto bibera. Za početak ćemo da usitnimo jednu veću glavicu crvenog luka i 6-7 čenova bijelog luka kako bi kada ih dodamo u mljeveno meso bili dovoljno sitni da ne dolaze previše do izražaja. Što se tiče mesa, imamo ovdje oko 600 grama mljevenog mesa, junetine, i dobro je da bude malo masnije meso kako bi bilo ukusnije. Kako bi uštedila na vremenu i da spriječim suze u očima od luka, koristim ovog sjecku, vrlo je jednostavno, on to začas odradi, nisu potrebne baterije ni struje. Sljedeći korak je pranje riže. Ja to radim ovako u cjedilu pod tekućom vodom, ispirem nekih minutu i pol da se sva nečistoća ispere sa riže, a koristim oko 100 do 150 grama riže, dodajete ju po ukusu koliko volite, ako želite da sarma ima više mesa, dodajte manje riže. Za početak dodajemo začine u meso. Ja stavljam jednu veliku kašiku soli. Nije potrebno pretjerivati jer ćemo imati tu i sol iz kupusa. Također stavljam jednu malu kaškicu vegete. Nakon toga mala kaškica paprike, crvene mljevene, suhe paprike, te pola kaškice bibera ili više ako volite malo da je više ljuto. Da bi dodala dodatni okus paprike, stavljam i jednu malu kašiku ajvara u ovu smjesu, te tim dobivamo i onu lijepu crvenu boju da nam sarma ne bude blijeda. U to naravno sada dodajemo i ovaj luk koji smo pripremili i sve ćemo dobro da izmiješamo, da se začini prožmu po mesu i da sve bude jednako začinjeno. Kada smo to sve lijepo sjedinili, dodajemo i rižu i ponovno miješamo. Možete da to radite ovako nekom drvenom kašikom, bilo kojim alatom koji vama pomaže u kuhinji, ali ipak najbolje je kada se to odradi rukama, kada osjetite da su svi sastojci lijepo se izmiješali i da smo spremni za punjenje listova kupusa sa ovom smjesom. Što se tiče kupusa, vrlo smo zadovoljni načinom na koji se ukiselio te slanoćom. I za ove potrebe pripreme sarme koristimo velike glavice kako bi imali lijepe listove koje ćemo puniti sa mesom. Za početak skinemo ukoliko ima ovih kraćih listova, te sebi za sarmu odvajamo ove veće, krupne, cijele listove. Za pripremu sarmi koristit ćemo ove vanjske veće listove, zato sam donijela 2 glavice kupusa kako bi iskoristila ove veće listove izvana, a ovo što ostane možete iskoristiti za neko drugo jelo ili vratiti nazad. Većinom za sarmu možemo iskoristiti 10 do 15 ovih većih listova sa vanjske strane glavice. Kada smo pripremili sve listove, vrijeme je da uklonimo ovu tvrdu žilu jer će nam ona otežavati proces uvijanja listova. U ovom postupku budite pažljivi da ne pokvarite list, da ga cijelog ne razderete, nego da uklonite samo ovaj tvrđi dio. Količinu mesa koju koristite prilagođavate veličini listova ili vlastitom ukusu. Ukoliko želite manje sarme sa manje mesa, a više kupusa, uzmite manju količinu mesa. A sada dolazimo do mnogima teškog dijela, to jest rolanje sarmi, da se one tokom kuhanja ne bi odvile i da meso ne bi izašlo van.
Uzimate željenu količinu mesa, malo ga urolate i stavljate na list kupusa. Možete sa obje strane zavrnuti kupus prema unutra ili samo sa jedne. Bitno je da barem na jednoj strani ovako zavrnete list, urolate čvrsto, dok ćete sa druge strane polako prstom ostatak kupusa utisnuti. I to je to, ništa teško. I za sve one koji možda prvi put pripremaju sarmu, još jednom da pokažemo postupak. Ovdje vidite kako ja to radim. Kako koju umotamo, tako ih redamo na dno lonca, da budu stisnute jedna kraj druge, jer manja je šansa da bi se neka mogla odmotati prilikom kuhanja. Nakon što smo ih posložili, tu dodajem nekoliko komada suhog mesa, a onda se vraćamo ostatku onog kupusa sa kojeg smo skidali listove, kojeg prepolimo i lagano u loncu izrežemo na komadiće kako bi imali još kupusa u sarmi, jer mi to tako volimo. A sada postupak ponavljamo sve dok ne potrošimo svo meso koje smo pripremili i redamo drugi red sarme. Na kraju režemo još malo kiselog kupusa te dodajemo još nekoliko komadića suhog mesa. S obzirom da se meni ajvar odlično slaže sa kupusom i sarmom, dodajem još jednu kašiku ajvara prije dodavanja tople vode preko ove cijele sarme. Sipam ju dok ne prekrijem sve što je u loncu i još centimetar do 2 iznad. Vrlo je važno nasuti dovoljno vode kako bi sarma stalno bila ispod nivoa vode. Kako bi spriječili da ona iziđe na površinu, stavljamo jedan tanjur, na njega malu posudicu kako bi poklopac to sve pritisnuo da sarma sva ostane uronjena u vodi. Stavljamo da se kuha, kada prokuha smanjujemo vatru na skroz lagano. Nakon nekih 2 do 2,5 sata, ovisno od količine, sarma je gotova i pripremamo zapršku. U tavu stavljamo 5 do 6 kašika ulja u koje dodajemo 3 kašike brašna. Sve to brzo miješamo kako brašno ne bi izgorelo, da dobijemo lijepu smjesu. Znamo da je gotovo kada ostaje ovako ova lijepa linija na tavi. Važno je dobro izmiješati da nema grudvica, a sa ovim ćemo lijepo zgusnuti svu ovu tečnost oko sarme. Vidite, ova linija znak je da je brašno spremno i sada dodajemo 1 kašiku crvene paprike. Za ovaj postupak nekima ipak treba malo prakse jer se treba sve odraditi brzo da to sve zajedno ne bi izgorelo i da vam ostane onaj gorak okus na sarmi. Papriku samo dobro umiješamo, isključimo vatru i to sve oprezno sipamo na sarmu koja još uvijek kuha. A nakon što po sarmi stavimo ovu našu zapršku, lagano pritišćemo kašikom da se ovo sve lijepo sjedini i ostavimo da kuha još 2-3 minute te možemo isključiti i naša sarma je spremna. Ovo je odlično zimsko jelo, zasitno je i odlično paše uz ove niske temperature i posebno, ne znam zašto, ali ugođaj je još ljepši kada je vani snijeg i kada u obiteljskom okruženju jedemo ovo jelo. Kod nas se sarma neizostavno poslužuje uz pire krompir.
Nadam se da vam se sviđa ovaj recept i da ćete ga isprobati. Vjerujem da svi vi koji već kiselite kupus imate svoje recepte i svoje neke male tajne kako pripremate sarmu, pa ukoliko ste voljni podijelite vaše ideje u komentarima.